ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में मौलाना अब्बास सिद्दीकी से मिलना अब वहां के विधानसभा के 100 सीटों पर खलबली समझ गया है। मौलाना का पकड़ 100 विधानसभा सीटों पर इतना मजबूत है कि वहां पर अब विपक्ष पार्टी से बेचैन नजर आ रहा है। हालांकि मौलाना इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है और ख़ास तौर पर टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया हो, लगातार उन पर कई सवाल साधते हैं। हालांकि बंगाल सियासी माहौल बहुत गर्म है और वहां के जो मस्जिद के इमामों को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयान आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस तरह से टारगेट वहां पर अभी किया जा रहा है कि ताकि ये असर आम लोगों पर पड़े और विधानसभा चुनाव बंगाल में इनका एंट्री ना हो। बहरहाल आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है वो चुनाव कहीं भी लड़ सकती है, संविधान ने उसको हक दिया है। लेकिन बंगाल चुनाव जो लड़ना चाहते हैं उस पर क्यों खलबली मच गई है? आखिर क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को वहां पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? इस तरह की बातें सामने आ रही है जो बहुत ही अफसोसनाक है। चुनाव बंगाल में एमआईएम जीतने आई है और साथ ही साथ बिहार जीत के बाद, और चुनाव लड़ना सबको हक है, अधिकार है। हालांकि वहां पर मौलाना सिद्दीकी साहब से जब मुलाकात हुई तो उसके बाद से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। बताते चले कि मौलाना सिद्दीकी साहब कभी ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जा रहे थे और साथ ही साथ वहां पर चुनाव में उसका अहम रोल रहता था। इसी वजह से मौलाना अब्बास सिद्दीकी के वजह से वहां पर ममता बनर्जी को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर मौलाना अब्बास सिद्दीकी का काफ़ी पकड़ मजबूत है। और इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहले एंट्री और मारी और वहां पर मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब के पास, और वहां मुलाकात करने के बाद अचानक सियासी माहौल और गर्म हो गया है। मौलाना सिद्दीकी साहब जब पार्टी में आए और साथ ही साथ ओवैसी साहब से मुलाकात की तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के खेमे में अब खलबली समझ गया है। कभी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की अफवाहें उड़ रही है तो कहीं बीजेपी से पैसे लेने का आरोप भी लग रहा है। ये आरोप बहुत पुरानी आरोप है, इस पुरानी आरोप बेबुनियाद है। इसी वजह से बंगाल चुनाव अभी सुर्खियों पे है। देश की निगाहें बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन मुद्दों को बहुत दिनों से झेलते आए हैं। हैदराबाद से निकली हुई पार्टी अब देश में राज कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पहले आए थे, चूँकि उत्तर प्रदेश 2022 को चुनाव है, लेकिन वहां आने के बाद उत्तर प्रदेश सबकी निगाहें हो गया था। लेकिन अचानक बंगाल आने के बाद और मौलाना से मिलने के बाद और सियासी माहौल गर्म हो गया है। मौलाना सिद्दीकी साहब भी बयान दिए हैं कि उन्होंने ओवैसी साहब को बहुत पसंद करते हैं और उनका अंदाज बहुत पसंद है उनको। इसी वजह से अब ममता बनर्जी के खेमे में काफ़ी खलबली मच गई है। अब ममता दीदी के 100 सीटों को वो किस तरह से पार लगाती है, अब ये देखना है। हालांकि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार जो है एक ऑप्शन मिला है वहाँ को, और जिस तरह से बिहार में अच्छा प्रदर्शन हुआ है उनसे उम्मीद से भी ज़्यादा बंगाल में इस बार अच्छा होगा। एमआईएम वहाँ पर किंग मेकर साबित होगा और सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। सरकार बनाने में इसलिए अहम भूमिका अदा करेगा क्योंकि ममता बनर्जी के गठबंधन वाली सरकार ही लोग बनाएंगे और साथ ही साथ जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेजॉरिटी ज़्यादा होगा वहां पर उनके उम्मीदवारों को कायम करेंगे। ये निर्भर बंगाल के लोगों को करना है और साथ ही साथ ये करना है कि मुसलमानों को खास तौर पर वहाँ के दलितों को जो नज़रअंदाज किया जाता है और उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, ऐसे क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर किंग मेकर साबित होगा तो यकीनन है
कि जहाँ जहाँ काम नहीं होता विकास का, जिसे नज़रअंदाज किया जाता था, ऐसे विधानसभा और ऐसे क्षेत्र को वहाँ पर किंग मेकर ही कर सकता है। आपको हम दिखा रहे हैं कि बंगाल में इस वक्त किस तरह से चुनावी तैयारी एमआईएम का चल रहा है। खास स्पीच हम आपको दिखाएंगे जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी कितनी मजबूती के साथ अपनी सभाएं कर रहा है। खास যার রক্ত দিয়ে রঙিন হয়ে আছে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, সেই ভারতে তাদের কোনো অধিকার নেই। তো বাবা সাহেব আম্বেদকর বাইরে থেকে তিনি পড়াশোনা করে নিজের জ্ঞানকে ঠিক জায়গাতে রেখে মানবতাকে দিল থেকে বিচার দিয়ে সকলকে সমান অধিকার দিয়েছে, সকলকে সমান অধিকার দিয়েছে। যে যার ধর্ম সে তার সাথে থাকবে, একদম আজাদের সাথে সে মিনারে আজান দেবে, মসজিদে সে মন্দিরে ঘন্টি বাজাবে। এইরকম অধিকার পাইয়ে দেনেওয়ালার নাম হচ্ছে বাবা সাহেব আম্বেদকর। আজকে যদি বাবা সাহেব আম্বেদকর বেঁচে থাকতো তো আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি এবং আমার দিল ও জান থেকে বলছি, বাবা সাহেব আম্বেদকর যেই মানুষটাকে প্রথমে গলে লাগাতো এবং তার হাত ধরে চুমতো, সেই মানুষটার নাম হচ্ছে ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। ভাই সাহেব, বিজেপির বি টিম আজকে পলিটিক্স চলে না, কোম্পানি চলছে। আপনারা একটুকু ভাববেন, আমার কথা নয়, আর কোন নেতার কথাই নয়, আপনি নিজের বুদ্ধিতে ভাববেন, নিজের বুদ্ধিতে এটাই ভাববেন যে আমাদের দিদি আজকে জনতা পার্টি চালাবার জন্য, আমাদের দিদি কেউ খারাপ মনে করবেন না, টিএমসির ভোট আমি মসজিদের মিনার থেকে মেম্বার থেকে করেছি। আমি যখন প্রথম ভোট দিই তখন থেকে বলেছি নেই মামা থেকে কানা মামা অনেক ভালো। দিদিকে আমরা অনেক ভালো বলেছি, কারণ আমাদের তখন মামা ছিল না, আমাদের নিজের কোনো দল ছিল না। তাই জন্য আমি বলেছিলাম নেই মামা থেকে অনেক কানা মামা অনেক ভালো, এই কানা মামাকেই ভোট দাও। আমি নিজে ভোট তৈরি করেছি। আজকে আমি তার বিরুদ্ধে কেন? তার কারণ আপনাদেরকে বলে দিই, ইনি আজকে আমাদের যে সুযোগ সুবিধা করে দেবে, ইনি সুযোগ সুবিধা নয়, তিনি কিভাবে গদিকে বাঁচিয়ে রাখবে তার জন্য কোম্পানি পিকে কোম্পানি এনেছে। আপনারা খুব খুশি নাকি পিকে কোম্পানিকে দেখে? জানেন পিকে কোম্পানির কি কি বুদ্ধি? ভারতবর্ষের যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়, কলেজের 1 নম্বর ছাত্র, এই সব ছাত্রকে দিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি করা হয় পিকে। আর এই পিকে তার চেয়ারখানা কিভাবে বাঁচাবে, এই বাঁচাবার জন্য এই বুদ্ধিমানকে নিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সে কিভাবে গদিতে থাকবে, এই গদি বাঁচাবার জন্য পিকের দরকার করেছে। আপনার আমার ভালোর জন্য নয়। যদি আপনার ভালো চাইতো, আমার ভালো চাইতো, পিকের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কত হাজার কোটি টাকা তাকে মাইনে হিসেবে রেখে দিয়েছে। এই হাজার কোটি টাকা যদি মুর্শিদাবাদে একটা সুপারস্টার কলেজ করত, একটা যদি হসপিটাল করত, আমরা চোখ বন্ধ করে তাকেই ভোট দিতাম। জানেন কত হাজার কোটি টাকা তাকে মাসে লাগে তার গ্রুপ চালাতে, তার খাবার খরচা, তার বিল্ডিং, তাকে হোটেল ভাড়া, তার রাস্তা খরচা। এই ফালতু টাকাটা যদি না খরচা করতো, টাকাটা কার? আপনার না আমার? আপনারা কি জানেন না? মাত্র একটা 20 টাকার যদি মোবাইলে রিচার্জ করি তাহলে 2 টাকা জিএসটি কাটে না? টাকাটা আপনার না আমার? জনগণের নয়? কোন সরকারের বাপের টাকা, কোন নেতার বাপের টাকা? টাকা আপনার আর আমার। দোকানে যদি কোনো জিনিস কিনি, আমি যদি পেট্রোল কিনি, সরষের তেল কিনি, 1 কেজি যদি চাল কিনি, তাতেও জিএসটি লাগে। এই জিএসটিটা যখন জমা হয়, তাদের হাতে 2 মুঠো টাকা তুলে, তারা হাতে হাতে টাকা তুলে, তাদেরকে মনে হয় পানি ব্যবহার করছে। আমাদের ঘাম ভাঙানো টাকা 200 টাকা দিন আমরা ইনকাম করি, 300 টাকা দিন আমরা ইনকাম করি। এই টাকাটা 2 মুঠো তুলে তারা মনে করছে কি আমাদের ঘাম, আমাদের পানি টাকা। এই টাকাটা পিকে কে ছিড়িয়ে দিচ্ছে, যাও তুমি দেশে দেশে আনন্দ করো, সুন্দর সুন্দর নারীকে নিয়ে ঘোরো। এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের বোন, বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের বোন ওই টাকাটা যদি ফালতু খরচা না করে আমাদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল তৈরি করে দিত, আমাদের এখানে হসপিটাল, আপনার ডেলিভারি কোনো মেয়ের যে ডেলিভারি হবে, লেডি যে ডেলিভারি হবে, লেডি কোনো ডাক্তার আছে আপনার এখানে ফ্রিতে? বলবেন কেউ লেডি ডাক্তার আছে? যদি ওই 1000 কোটি টাকা যদি পিকে কে না দিয়ে এই 5 গ্রামে যদি একটা লেডি হসপিটাল খুলে দিত আর 2টো যদি ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিত, আমরা চোখ বন্ধ করে তাকে ভোট দিতাম। কিন্তু না, আমাদের কথা তারা ভাবে না। আর বলছে বিহারে কি ঘটনা ঘটেছে, মিম পার্টিকে কেমন ধোকাবাজি করে মানুষকে কেমন ভাবে আমাদেরকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মাথায় গোবর ভরছে। দেখুন, বলছে বিহারে কিভাবে বিজেপিকে তুললো, মিম পার্টি সেখানে বিটিম হয়ে বিজেপির কাজ করলো।
জানেন বিজেপিতে এখন সরকার বিজেপির আছে, নীতিশের সরকার, গঠবন্ধনের সরকার। এর আগে কার ছিল সরকার বলতে পারবেন? সেটা ছিল বিজেপি। আমি বলছি তার আগে কার ছিল? বিজেপির। তার আগে কার ছিল? বিজেপির। পরস্পর 3বার বিজেপি সরকার ছিল, এইবারে 4র্থবারে বিজেপি হয়েছে, আর তুমি বলছো মিন পার্টি বিজেপিকে জিতিয়েছে। কেমন গোবর ভরে দিচ্ছে আমাদের মাথাতে। আপনি কি জানেন, কালকে আমি পেপার পড়লাম, কংগ্রেস আপনার ৭৪টা জায়গায় সিট দিয়েছিল, ৭৪টা বিধায়ক দাঁড় করিয়েছিল, কিন্তু মানুষ তাকে চাইনি। না চাওয়ার কারণে 19 জায়গাতে সে জিতেছিল। না চাওয়ার কারণে 19 জায়গাতে জিতেছিল। 19 জায়গাতে জিতার পরে এই 19টা বিধায়ক, তার মধ্যে কালকে 11টা বিধায়ক বিজেপিতে পালিয়ে গেছে।